later qué this year. diversión. Qué Looks like diversión. Ratchet and the gang are ready for the spotlight. Next up, Insomniac Games will lead us Rata on y a tour of chatarra. this June's PS5 Rata action y adventure. chatarra, señores, vienen Rata y chatarra. PlayStation Studios, Dios mío Jesucristo. Dios mío Jesucristo, Rata y chatarra. Dios mío, este tiene que ser chatarra. Oy, 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 oy. Jesucristo. Dios mío Jesucristo. Esto es como una película. Esto es como una película de Pixar. Esto es como una película de Pixar. Los Increíbles 3. I'm Marcus Smith, creative director of Ratchet Los and Clank Increíbles Rift Apart, 3. a brand new full-length Ratchet and Clank Rata y adventure chatarra built from the en ground Los up for the Increíbles 3. PlayStation 5 console. Today we're going to introduce you to some of the gameplay, characters, and arsenal Por of Rift favor, Apart. Poliwar, no Whether digas you've que hay played every game since downgrade. Ratchet and Clank's debut, No digas or que hay you're brand new to downgrade. the series, Aquí no hay Rift Apart downgrade. is a standalone adventure that you won't want to miss. Let's get into it. Está al máximo, 1080, 60. Clank? Clank? Clank. Chatarra. Yo lo traduzco a español. Comebacks? What is this place? Tenéis que hacerme, ya sabéis, en la portada del Rata y Chatarra. Creo que me lo pusieron de todas maneras por algún lado. Bueno, aquí Where ya are you, podemos Clank? cerciorarnos. Maybe someone around here has seen him. El pedazo Have de any of you seen a little downgrade gray no está robot mal. anywhere? Con Green eyes, respecto red antenna, a los very primeros charming. gameplays que nos mostraron, esto ya es un poco más realista. Ratchet has been separated from his best Esto ya friend un and poco más partner realista. Clank, and is now in a new dimension in a mysterious urban sprawl called Nefarious City. Bueno. Pero esto es un downgrade de campeonato, ¿eh? De PlayStation 4 Sasel, ¿no? Bueno, no sé. Dice Chiviquín, aún le queda otro downgrade más, pues macho. Pues se van a ver si ahora tiene mejores gráficos. Vamos en aumento, vamos increciendo ahora. A ver si va mejor. Ratchet quickly finds out Seguro that que in sí, this seguro que dimension, Dr. Nefarious is a much more capable villain. Welcome to the Nefarious City Bazaar. Please remember to thank our Está llena de vida, me loyal encanta. emperor Está muy before, chulo. during, and after making La the chica en purchase. llama, tú me lo tendré que pillar. Emperor? Me lo Does compraré. that mean there are two Nefariouses now? Clank first, Nefarious later. Maybe he's in this bazaar. Qué maravilla. Thanks to the qué new maravilla. hardware, the worlds in Rift Apart are more beautiful than ever. ¿Qué queréis que os Cities are cuente? full of life with traffic and civilians milling about everywhere. Sí. Rift Apart Hay is muchas full of naves the por todas unexpected. partes, sí. Characters in this new dimension are not sí. always the same as they were in Ratchet and Clank's dimension. Sí, pero que la iluminación... Ratchet comes across Miss Zircon, the weapon ver. vendor in Rift Apart. Maravilla, me encanta. Wait a second. You forgot your order? Well, come right in. Sí, la iluminación ha Miss empeorado Zircon muchísimo. will sell you weapons, but you gotta be less conspicuous, or the Somos resistance will not last. hardcoretas. The Resistance? Está bien, el juego seguro que va a estar muy bien, ¿eh? Oh, Ahí no hay apologies, duda. sugar. Miss Zircon is El still juego estará new muy to bien, all of this. pero... A ver. Hombre, yo evidentemente cuando estaba pensando en Ratchet & Clank estaba pensando en esta cinemática. Clank has been taken by a mysterious new Lombax named Rivet. Clank! I need to go after that ship. How can I get off planet? It's a test. Only royal starships are allowed to leave. Bendito el día en el que a Sega se le Anything ocurrió else. poner un animal exótico como protagonista en el juego, como es Sonic. Just follow the beat to Club Nefarious and you will find him. A raíz de ahí Club todos Nefarious, han got puesto it. su animalito And nice work, Secret Agent exótico, Zircon. ¿verdad? This is so exciting. RTX, ¿dónde? RDNA Club 2, Nefarious shouldn't ¿dónde? be hard to miss. El fondo ya se Better ve, look around. esa nieblecilla maravillosa que tanto nos gusta, esa niebla
Maravillosa, qué maravilla, qué maravilla. Esa niebla, qué gustazo, niño. Bueno, como digan que esto tiene mejores gráficos que el Cyberpunk, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Niebla Tracy. Dr. Nefarious? So that sounds like a club, all right. Por ahí abajo, sí. Niebla allí al fondo. Maravilloso. Fijaos el fondo aquí. No hay fondo. Uf. Bueno. Once Rachet finds Phantom, he learns a couple of new ahora todo moves. con la iluminación azul, a lo mejor engañamos a alguien. Vamos a ver. Vamos para allá. Hopping, han aparecido ahí las cosas del escenario. Qué maravilla, me encanta. One of the focal points of gameplay in Rift Apart is increased mobility. Ratchet can Con now todo el dash cariño del and wall mundo lo run to digo. traverse No levels. parece el mismo This focus videojuego. on No mobility parece allows el players mismo to chain videojuego moves together to que create mostraron la exhilarating primera vez. combat. No parece nada. Now let's jump into combat. Parecía el tema de Cyberpunk sonando de fondo, era parecido. Supongo que era un guiño al Cyberpunk. Supongo. Muchísima niebla al fondo, no, si ya lo sé. Looks easy enough. Y a mí es que los mundos llenos de robots es que a mí me agradan tanto. Dashing allows you to evade attacks or gain Muchísimas strategic gracias, advantages. HCR. Enemies can't hit what muchísimas doesn't gracias de momentarily corazón. exist. HCR 1987, gracias por los 5 meses, un mes más, sigue sacando la luz, la vergüenza del PlayStation. Dimensional tears in the Potencia, world allow you to use the Rift potencia. tether, another new traversal mechanic to instantly pull yourself across battlefields to escape or flank enemies. Hay downgrade en Weapons in Rift animaciones Apart también. utilize the efectivamente. power of the DualSense wireless controllers, adaptive triggers, and haptic feedback sido eso? to allow players to really feel the power of their arsenal. For example, with the burst pistol, players can pull back the trigger Fijaos el partway fondo, to peck out Cuando accurately empieza a placed disparar desde el single hombro, shots. fijaos en el But fondo. pulling the trigger fully La unleashes a niebla rapid-fire maravillosa, spread that niebla covers more maravillosa. area. Ay, qué alegría In either más case, grande. players will feel each shot burst from the weapon and Lástima. connect with enemies. Sí, With sí, the el Astro Enforcer, Play, el players Astro can pull Play. the trigger Es down la demo halfway de to fire del a Astro single Room otra barrel, vez. reducing time between reloads. Or pull the trigger Ahora, fully and hemos sido unleash both engañados. barrels Ya with ves a tú. devastating close-range attack. Thanks to the haptics, the player will feel the power of their shots through their hands. Pensábamos que realmente iba a Let's move ser ahead a como little. se nos enseñó. Hemos sido engañados. Ese puede ser precisamente el título As del vídeo Ratchet de attempts to mañana. follow Hemos Rivet and sido Clank, engañados. he encounters a nefarious juggernaut. Where did you even come from? No, hombre, no, es que esto me parece una broma. No, hombre, que no digo que el juego vaya a estar mal, que no digo que el juego vaya a estar mal. Pero este gameplay In comparado this fight, con el more primer dimensional gameplay, chaos ensues. hombre no. Thanks to the power of the A ver. SSD, we can near instantly teleport players to completely different No Man's locations. Sky, ok. This isn't some small arena being loaded, but Te the has entire teletransportado level al No from a Man's different Sky, planet. ok. Let's jump over and see what's going on with Rivet and Clank. La niebla está bien hecha, la niebla sí está bien hecha, pero es que hay niebla hasta en la cinemática, ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto que hay niebla en la As you may have cinemática? guessed, Rivet is a brand new playable character in the series. Where are you taking me? I was gonna take you to my hideout, but first I gotta Esto rescue my friends supuestamente at se their ve mejor, gelatonium pero factory. también hay niebla.
Rift Apart includes several alternate dimension versions of classic planets from past games. A ver la iluminación. Did we mention how stunning and alive our worlds are? Thanks to the power of the PS5 and the 3D audio, we've been able to create alien planets with an immersive density like never before. Let's check it out. Speedles, yeah. That's why I'm gonna ride one. As soon as I can get close enough. Back to Ms. Zircon, the weapons. Whoa. This wasn't what was in my account last Lamentable time. las texturas del barro. That is because I added our Ray tracing no tiene. Y ese agua, dice la chica, llama. El agua me ha gustado. In Rift Apart, you get to play with an explosive new arsenal, as well as a few returning classes. Exactamente cómo se ven las cosas. Bueno, ese agua no es el mejor agua que hemos visto en un videojuego, eso es cierto. No pasa nada. Here's another example of how we're using the DualSense. With the topiary sprinkler, players will feel resistance in the trigger as they prepare a throw of this garden grenade. Once on the ground and spitting out its rapid growth plant fertilizer, players will also feel when enemies have been topiaried and are ready to be trimmed down. A la clásica excusa de que tenemos que hacer la Xbox no es necesaria. Hay un abrazo desde Chile, un abrazo muy grande. Gracias a y muchísimas gracias a el auténtico Rule. Ahora ha salido, el auténtico Rule, muchísimas gracias a pedazo de State. Muchísimas gracias por los nombres. Pedazo de State, efectivamente. In addition to rift tethering and dimensional shifts, there are also many pocket dimensions scattered throughout the game. And the last Speedle runs into that rift thingy. Interesting. You must have a rift tether in your glove, too. Alright, Smarty Bot. What is this place? A dimensional pocket? Perhaps a symptom of the Dimensionator's destruction. How do you come up with this stuff? Hey, it's Maynard, the Mortis helper bot. Must have wandered in through the rift somehow. Fondo maravilloso. There is the Speedle. No, don't hide! Ah! Hitting its nest might get its attention. Well, hello there. Oh, madre mía el agua. Madre mía el agua. Madre mía el barrio. La madre que nos parió. Crash Bandicoot 5. ¿Pasillero dónde? Estoy teniendo mucha mala leche, perdonadme. Muchísimas gracias, Joticas, por los 12 meses. Muchísimas gracias, Rosán. Aniversario, gracias, Sasel, por tanto de pizzas, aunque hoy te veo con algo de niebla en el fondo. Come on, Maynard, let's find the Morts. Riding Speedles is one way of traversing Sargasso's acid swamps. Es que hay niebla por todas partes, una cosa extraña. Muchas gracias, Joticas. Soy yo, va a 30 frames. Va a 30 frames por segundo. El juego en el directo va a 30 frames por segundo. We didn't follow that Lombax and his Robopet across dimensions just to get stopped by some fuzzballs. So you got like 9.5 seconds to tell us where they're at. Duele a los piperos es que este videojuego. If you watched our previous gameplay demo, you may recognize the goons for less. This rebranded gang has been hired by Dr. Nefarious to attack Rachet Wilson hace lo que pueda, pero se ve que no es suficiente porque es que here's another new weapon. The Shatter Bomb is a frag-type grenade that deals a lot of damage to your foes. With haptic feedback, each explosion feels incredibly impactful. Que si queréis luego los compramos, bueno. Si queréis luego los compramos. Where are these doofuses coming from? Perhaps they were sucked through the dimensional vortex as well. Muchísimas gracias, entrevista MRN. Muchísimas gracias, entrevista por los 4 meses. ¿Qué clase de Crash Bandicoot? ¿Qué clase de Crash Bandicoot es esto? Crash Bandicoot 5, ¿o qué?
friggin' hard! This is just a small taste of some of the early gameplay in Rift Apart, but there is so much more. We have open areas to explore. A ver, open area. Dimensional Clank puzzles. Open areas to explore, pero ha cambiado, tío. Ha dicho áreas grandes para explorar y ha cambiado. Aerial combat. Mucho dinamismo, eso está bien. Gold bolts to collect. Pocket dimensions to explore. Con niebla. Armor to obtain and use in the first ever Ratchet and Clank photo mode. La PlayStation 5 es la sucesora de la Nintendo 64 en el apartado negativo, que es la giving more niebla. people access to playing our games Esto is always important to ha us. vuelto la As Nintendo such, Rift Apart will 64. offer a slew La of parte mala, la accessibility niebla, options. es una maravilla. We'll reveal more about Una this soon. maravilla. Experience Rift Apart's new planets, weapons, intense high-action combat, and near-instant load times, all with some of the best visuals we've ever created. How about that, huh? Resistance, sweet. These rifts are getting out of hand. On behalf of all of us at Insomniac Games,